औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामईन, आज मैं आपके साथ एक मुख्तसर सा वाकया शेयर करूंगी जो कि हम मुसलमानों की रहनुमाई के लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपके साथ रोजाना की बुनियाद पे बहुत ज्यादा वज़ाइफ शेयर करते हैं, दुआओं की कबूलियत के लिए, हाजात को पूरा करवाने के लिए, हर मकसद में कामयाबी के लिए, दुश्मनों से निजात पाने के लिए। इसके अलावा भी हम बहुत सारे वज़ाइफ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे सच्चे वाकयात होते हैं जो दिल पे असर करते हैं और उन वाकयात की वजह से हम इंसान, हम मुसलमान, हम इंसानियत की जिंदगी ही बदल जाती है। हमारी लो सिर्फ अल्लाह से लग जाती है। जब हम अल्लाह को याद करके कुछ मांगेंगे तो हमें जरूर मिलेगा, लेकिन हम मुसलमानों की रहनुमाई के लिए ये वाकयात सुनना बहुत ही जरूरी है। आज की वीडियो बहुत मुख्तसर सी होगी, लेकिन आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। आज का जो वाकया मैं आपको बताऊंगी वो एक मक्खी और मुतकब्बर बादशाह का वाकया है। एक बादशाह का किस्सा लिखा है। आपके साथ वाकया शेयर करने से पहले मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि हमने एक नया चैनल शुरू किया है मानो फूड सीक्रेट्स के नाम पे, तो आप सबसे गुजारिश है कि जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें ताकि तमाम लोग इस्लामिक वज़ाइफ के साथ साथ रेसिपीज से भी मुस्तफीद हों। आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। ये सदका जारिया है, जितना भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आपको भी सवाब मिलेगा। जब तक लोग वज़ाइफ पर अमल करेंगे या हमारी कोई अच्छी बात पे अमल करेंगे, आप हमारी अच्छी बात सुन के लोगों तक शेयर करेंगे, जब तक लोग उस पे अमल करेंगे आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहेगा। याद रखें, सदका जारिया जो होता है उसका सवाब मरने के बाद तक भी मिलता है। क्यों ना हम दुनिया में कोई ऐसा काम कर जाएं कि हम अगर मर भी जाएं तो सदका जारिया हमारे पीछे जारी रहे, यानी सदके का सवाब हमें मिलता रहे। तो आप सबसे गुजारिश है कि आपने जल्दी से मानो फूड सीक्रेट वाले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लोगों के साथ शेयर भी कर देना है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपको वाकया सुनाती हूँ। एक बादशाह का वाकया लिखा है कि वो एक दिन अपने दरबार में बड़ी शान शौकत से बैठा हुआ था। एक मक्खी आकर इसकी नाक पे बैठ गई। इस बादशाह ने उसको उड़ा दिया, वो फिर आके बैठ गई। इसने दोबारा उड़ा दिया, वो फिर आकर बैठ गई। आपने देखा होगा कि बाज मक्खियाँ बहुत जिद्दी किस्म की होती हैं। इनको कितनी ही बार उड़ा लो वो दोबारा उसी जगह पे आकर बैठ जाती हैं। वो भी इसी किस्म की थी। बादशाह ने इसी वक्त कहा, खुदा जाने ये मक्खी अल्लाह ताला ने क्यों पैदा की। ये तो तकलीफ ही तकलीफ पहुंचा रही है, इसका कोई फायदा तो नजर नहीं आता। इस वक्त दरबार में एक बुजुर्ग मौजूद थे। इन बुजुर्ग ने इस बादशाह से कहा, इस मक्खी का एक फायदा तो ये है कि तुम जैसे जाबर और मुतकब्बर इंसानों के दिमाग दुरुस्त करने के लिए पैदा की है। तुम अपनी नाक पे मक्खी बैठने नहीं देते, लेकिन अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि तुम इतने आजिज हो कि अगर एक मक्खी तुम्हें सताना चाहे तो तुम्हारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं कि अपने आप को इसकी तकलीफ से बचा लो। पैदाइश की यही हिकमत और मसलिहत क्या कम है। बहरहाल अल्लाह ताला ने हर चीज को किसी न किसी मसलिहत और हिकमत के तहत पैदा किया है। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास कोई रुपया आ जाता है, पैसा आ जाता है, तो हम गरीब लोगों को इंसान ही नहीं समझते। यानी गरीब कोई हमारे पास आके खड़ा हो जाए तो हम कह देते हैं पीछे होके खड़े हो जाएं, आपके कपड़े गंदे हैं या हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। बिल्कुल गलत बात है। तकब्बुर तो अल्लाह को पसंद ही नहीं। वो तो एक मक्खी थी और मुतकब्बर बादशाह था, यानी बादशाह को गरूर और तकब्बुर था। तो एक बुजुर्ग ने उसे कितनी ही खूबसूरत मिसाल दे दी कि मक्खी भी अगर अल्लाह ने पैदा की है तो इसमें भी कोई हिकमत और मसलिहत जरूर है, और वो ये है कि वो आपको बार बार सता रही है। आप में इतनी हिम्मत नहीं, इतनी ताकत नहीं कि इसकी तकलीफ से तुम अपने आप को बचा लो। यूं तो इस कायनात में कोई भी चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह ताला ने किसी हिकमत और मसलिहत के बगैर पैदा की हो। हर चीज का कोई ना कोई अमल और फायदा जरूर होता है। इकबाल ने बहुत खूब कहा है, कोई नहीं चीज नकम्मी जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में।
گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی چیز بری پیدا نہیں فرمائی، ہر چیز کو کسی نہ کسی فائدے کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے۔ جب ہمیں کسی چیز کی حکمت اور مصلحت کا پتہ نہیں ہوتا تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز بری ہے، ورنہ حقیقت میں کوئی چیز بری نہیں ہوتی۔ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے، چاہے وہ کوئی جانور ہے، کوئی مخلوقات ہے، کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے، اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے۔ جیسا کہ کوئی سانپ لگا لیں، بچھو لگا لیں، کوئی زہریلا کیڑا لگا لیں، کوئی اور چیز لگا لیں، ان کو ہم اس لیے برا سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ چیزیں ہمیں نقصان پہنچا دیتی ہیں، لیکن کائنات کے مجموعی انتظام کے لحاظ سے ان میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ضرور ہے، ان میں فائدہ موجود ہے، چاہے ہمیں اس فائدے کا پتہ ہو یا نہ ہو۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ کی پیدا ہوئی چیز کو غلط نہ کہا کریں اور اپنے اندر سے غرور کو ختم کر دیں، تکبر کو ختم کر دیں، غریبوں کو اپنے گلے لگا کے رکھیں، وہ بھی اللہ کے پیدا کردہ انسان ہیں، اللہ نے ہی انہیں بھی پیدا کیا ہے۔ اگر آپ غریبوں کے ساتھ پیار کریں گے، محبت کریں گے، شفقت کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے اس کام کرنے سے، ان سے پیار و محبت اور شفقت کرنے سے اللہ کریم آپ کو اور زیادہ بلند مرتبے سے نواز دے، اور دنیا میں بھی آپ کو اعلیٰ عہدہ ملے گا، آخرت میں بھی آپ کو اعلیٰ عہدہ ملے گا۔ اگر آپ اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گے، رضا الہی حاصل کریں گے، اللہ کے نبی کو خوش رکھیں گے، انسانیت کو خوش رکھیں گے، امت مسلمہ کو خوش رکھیں گے، تو اللہ کریم کی نظر بھی آپ پہ جمی رہے گی، اور جس انسان پہ اللہ کی نظر کرم جمی رہتی ہے اس انسان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ جب اللہ کے کرشمات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو پھر آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، بہت سارے انعامات جو ہیں جب اللہ آپ کو عطا کرتا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی غریب کو آپ عزت دیتے ہیں تو وہ بھی خوش ہوتا ہے، اور جب کوئی غریب خوش ہوتا ہے تو اللہ مسکرا دیتا ہے، تو اللہ آپ کی وجہ سے مسکرا دے، اس سے بڑی ہمارے لیے اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے۔ اللہ کا مسکرانا جنت کی ضمانت ہے، ہم جنتی ہو سکتے ہیں، ہمیں جنت کی ٹکٹ مل سکتی ہے اگر ہم غریبوں کو خوش رکھیں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ غرور اور تکبر کو ختم کر دیں۔ میری آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بس یہی تھا کہ اپنے اندر سے غرور اور تکبر کو ختم کر دیں، عاجز بن جائیں، اللہ کے آگے گڑ گڑانے والے بن جائیں، لوگوں کی عزت کرنے والے بن جائیں، کامیابیاں آپ کے قدموں میں ہوں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔